Ha? Sino kausap mo na yan? Hello? Ha? Totoo? Opo. Gamuson ka, wala. Ma? Opo ka, ma? Opo. Opo. Sino kausap mo? Hello? Ay, baka si Papa Ninoy. Papa Ninoy yan? Sabi? Ha? Hello, Papa Ninoy. Opo. Ano ka? Chinese ka ba? Korean? Japanese? Ano ka? Hello? 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 Hello na dali. Hello, ma. Hello? Hello? Sino to? Ha? Sino to? Hello, ma. Papa to, oh. O, Papa. Ikaw lang, kausapin mo. Dali, kausapin mo. Sino yan? Kausapin mo si Ninoy. Bilis. Ninoy? Hello, Ninoy? Noy? Noy? Ano luto mo, Noy? Ay? Nung napal. Ura, malak, Lord. Nakalak ka. Oh. Hello? Hello, Papa Ninoy? Hello, Tita. Tita Marie. Hello. Kamari. Kamusta si Kaka? Dali. Kaon ka una Kaka? Nagkaon na si Kaka ka? Ay? Talawan ng Lord, sir? Dapat, istorya rin. Sino lapot? Saki. Saki. Saki, lapot. 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 Si Saki, lapot. Lapot ako. Lapot ako. Ako si Bangs. Ako si Bangs. Bangs. Bangs na kilig pa. Bangs, kilig. Nagupit yan. Sumbong kita kay Tita Maria. Oh, hello na. Bang. Banggid, bang. Lapot. Lord sa, ginadiwala na ikaw, Lord sa. Galinapot si Sak. Lapot ka. Bunutin ko mamaya dila mo. Gusto mo? Huwag mo tapakan yan, masira. Siya, gani. Hi, Sak. Chulin mo to, mga dila mo. Lapot ikaw. Wala, iniwanan. Oh, sana si Mimi. Lapot. Huwag na yan. Close mo yan. Close mo. Shh. Bilang, ha? Close mo yan. Close mo yan. Ah, labas. Tayo. Karon na. For human. Puro ito ginamit mo din, oh. Sing mo na eh. Bye-bye na. Bye-bye! Ay, iwanan ka ni mama mo.